Jehovah di bata amanami dan di benua kijang puji-pujian amalnya teo matukan sumber kami doa muda badiai alau pakilalau kami udah Tuhan pandongan yang mudi kami dot asini roham terbaik kami Tuhan berpung di bagas doromon di nawar saur kami nuto Tuhan marhiti-hiti permingguan nami apalagi tujuh atau ngale Tuhan pasu-pasu mahami saluhutna asa dia tok-tok kami Tuhan makirim dia asidot kolong di roham suang-suang lima dina posong nanay patariasun atam di tong-tong ani paksauran nami sayhoma Tuhan na mga jara-jari asang giat berperkuih kami Tuhan di nguru nami atong jalo matangyang nami Tuhan jumulu sesa dosa nami na ulangi mga sao Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami martangya kami Tuhan asih maroham kami amin. Oras ma dihita saluna damang dainang na hinahulungan di bagasan gor ni Tuhan Yesus Kristus turpuk jamita di mingguta sadarion ima na dienet sian sada Musa bidu 12 ayat sada sahat rodi ayat sia tajahama non secara responsoria habubukas ni si Abram dungi ninna Jehovah madok si Abram bukas maho sian tano hagudanganmu do sian hatubuanmu do sian bagas ni amam tutano si patuduhonoku tuho jala pasu-pasuku aka nama masu-masuho jala turwoku aka nama norwiho jala dapotan pasu-pasu marhiti-hiti ho saluhut aka bangso ni tanoon dungi diaraon si Abram ma si Sarai John manai dohot silot anak ni hahanai rodi sudi na sinamot nasida dohot John ma akan natinur nasida diharan jadi bukas manasida laho tutano kanan jadi dungtol khas nasida rodi tano kanan dungi Roma Jehovah di ida si Abram di dokma tupi no parmu male ono kutanon jadi di paojak di sisa dalam katan di Jehovah na ni idanai dungi bukas muse si Abram laho dopa dang sina ido sahana kurian itu hatta di bagasan gor ni Tuhan Yesus Kristus songontuk topik ni mingguta sadarion ima di pasu-pasu asa gabe pasu-pasu
diberkati untuk menjadi berkat. Damang dainang di bagasan gorni Tuhan Yesus Kristus, ia jamita dihita di mingguan ima sada pajuun ni dipata tu si Abram songon jolma na uduk jala serep mangului rata ni debata. Jala si Abram adalah merupakan seorang bapak orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di pajunai dangna pajuk pangbuhi si Abram do dewata. Alai marhite haporsion nadong di ibana. Marhite iman percaya Abram kepada Tuhan Yesus. Marhite pajuwoni dang pola gajang dipikiri ibana di juju ni dibata narotu ibana asa bukas ibana siat tano kagudangan nai lau manopot sadat tano nanang si pasahaton di debata tu ibana nape sotakas dope di boto imana tu dia sebetulnya ibana naik borkat. Alai inilah kelebihan seorang Abram. Dia percaya betul apa yang datang kepada haporseonna ala pos dorohana da kea so dengan aha na pinasahan di debata molo toktong ibana masih waktu debata. Inilah salah satu contoh iman orang percaya. Damang dainang memang secara manusia kadang kita sulit menerima ini ya. Apalagi iko bukas siat tanu kagudangan. Dibuan sudah keluargana, dibuan aka artana tanpa jelas kemana arah tujuan yang akan dituju. Alani damang dainang nahinahulungan di bagasan gorni Yesus Kristus. Barita habubukas ni si Abramon tung masay sada pos niroha don dihita na porsia di Yesus Kristus ala memang marhite-hite baga-baga di debata tuaka na porsia di Tuhan Yesus. Toktong do diramoti Tuhani, toktong do diparmudu-gudu Tuhani, tu dia pe ibana disuruh debata. Ahado maksudna ima asa hauduhon ataupun ketaatan haporseon duhut iman biar niroha parsihohotan atau penyerahan diri akasika podo na mangaripun hadirion manang hauduhon ni si Abram tu debata asa borhat nakpe dang takas di boto ibana tu dia tano naing si tujuanna alai alani haporseon dak pola gajang dipikiri mana diului mana do pajuni jala masih hohot ibana tu debata gabe marbulus niroha ibana borhat ibana mangului pajun ni debata bukas maho hatani debata doon tu si Abram manang si Abraham namar lapatan haruar mono lapatan nasomal hata bukas ima borkat sian sada inganan naliling lau mangiahi tano naik baru asa anggiat boy dapat akka padaraman nalubui denggan tutano naik sea hana borkat
sian sada inganan naliling tu sada inganan na baru laho mapareha ingunu na baru di hata bukas tu si Abraham dan holas songoni lapatan di hata bukason bukas mardalan mamuka sada ngulu na baru sian cara ngulu na liling manang na somal sian cara ngulu na lama manang narwa sada ngulu na baru lapatan na adong perubahan adong haringgason adong haid baruon di ngulu na bukas sian hasomalan na lama manang daburuki jala bergerak isarana ditinggalkan angka hasomalan na liling isarana halo hamalason pak kata-kata iyon angka sifat-sifat yang buruk menuju sifat yang baru dan berubah nagabe pasu-pasu ibana tuhu maliang ido habu bukas ni si Abraham nanaing si ihutonota marhite hapor siauta tu debata jodoh di ngulu tahun kita berjalan di tempat ibaratnya seperti peribadahan kita ya yang hanya monoton begitu-begitu saja ya di pergaulan tak di aka parsoyota do aka dongata yang hanya berkisar di situ-situ saja. Odo naga bisa ada renungan di kita di habu bukas na pinatolhas di bata marhite mingguta sadarion. Mari kita bergerak. Mari kita menuju cara yang baru di dalam kehidupan kita. Song-songonima tutu nang dia kana masa apalah di tengah-tengah ni portibion asli rohani Tuhan itu ya boido kononta kita memasuki new normal ya saya buka semua itu tuh aka panahit na masa nagabi susah kita dia kamuluta alani corona na masa on alani amang inang baru tutu pandohan di debata natusia berapapun boy nian gabe sada ujahan di nguluta perubahan yang kita inginkan itu yang bagaimana yang diinginkan Tuhan kepada kita tentu yang berdasarkan kepada longo nirohani debata dan gabe longo nirohata ahado longo nirohani debata di nguluta ra dakola ra dohonon nami behi ya kita mengerti bahwa marhiti hapor siaw taro tu debata gabi bui kita saat tutikyon madalani ngulung-nguluta di hasianganon rohita tu parserahanon dan nama bok kamorau kita ya alai Tuhan memberikan semangat kepada kita giat bekerja kita giat melakukan apa yang diinginkan Tuhan kepada kita sehingga kita boleh menikmati sukacita yang diberikan Tuhan kepada kita hingga saat ini. Memang penuh tantangan, ya, penuh cobaan yang kita hadapi di dalam kita menjalani kehidupan kita di perantauan ini. Alai dan gabi mabiar kita. Karena itu harus kita hadapi. Alanido amang inang nahina holongan di bagasan guarna itu kata Yesus Kristus. Sai lam tapa sihohot ma hapor siau tai baraduk put debata asa toktong lam ditabai pasu-pasu na kita. Mulu marhiti hadiriot todo tapi kiri di demat dalani nguluta kita ini tidak ada apa-apanya. Nape susude hita boidos pasu-pasu ita jalo sit debata
Alai terlumubi di hari pason, kita semua merasakan sukacita. Ya. Dan alani hamoraon asa gabi bui nok kita mudung. Dan alani habogosut gabi susah kita mudung. Alain ala posur hatta tu dibata jala diramoti hita dilehot dame di hita terlumubi di rumah tangga tabe dileo gogo tu hita lomar mudu-mudu akai anak kota itu merupakan suatu sukacita yang luar biasa. Amin. Alanido amang inang dihabubukas ni si Abrahamon ondo sada ujahan ni hanak napoksea bui dohonon Abraham tidak setengah-setengah percaya kepada Tuhan. Ikun hibullo hapoksea ni jala debata apa suang-suang ni do dakya debata satu mas-mas mengalihkan pasu-pasu natu kita penuh pola kita dora. Ada yang sebagian tidak pintar menggunakan berkat-berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Habubukas nih si Abraham suatu pembaharuan kepada kita umat yang percaya kepada Yesus Kristus agar semakin ke depan mari kita masih hohot marpos diroha tu dibata saya bandi debataru tu kita pasu-pasu suang-suang ini nang halongangan di goluk taganuk marsada-sada alani naing ma dihita naga bisa ada jaminan on tu debata disiului hata ni debata halak nauru mangului parsurun manak pajuun di debata di bagasan guruna asa bersedia bergerak borhat dapotan pasu-pasu si debata sarupa songon si Abram dapotan baga-baga na parjulu ima gabi pasu-pasu maradupun kumaliang gabi pasu-pasu tusalhut bangso si bahen hadameon haluaun silehon las niroha hati goran dohot keadilan tu kumaliang. Jadi memang di sude pasu-pasu na pinasahan ni debata tu kita songon na pinasahan ni debata tu si Abraham dak olat tu dirina dipakai bana pasu-pasu dohok dotuna humaliangna. Inilah yang membuat Abraham menjadi berkat kepada umat manusia. Di ayat 4 didok di pangoluyun ni si Abraham tu debata jadi bukas masih Abraham songon na nidok ni Jahuba tu ibana bukas dohot silot udur dohot ibana marumur 75 tahun si Abraham dina bukas ibana sian utana sian haram ya satu panggilan di umur yang senja. Kadang-kadang kita sebagai manusia buat tutu mungkin kita banyak berpikiran ai baru tutu songon si sarai ya nunga tumbatua asa bileon debata popar tunasida. Saat itu Abram berusia 75 tahun. Memang sungguh tidak masuk akal ya seorang wanita yang berusia ujur masih diberikan keturunan. Alai ima posnirokai aidanga dong naso terpatu badebata molo tu ibana hitam masih wogor. Alani dua mangdainang nahina olongan di bagasan gorni tu hakta Yesus Kristus. Habubukas ni si Abram bukan seperti petualang. Dan na ingin di mana mamereng haulian di Portivion dan habubukasnya si Putana. Tetapi ia ingin mengikuti panggilan Tuhan yang datang kepadanya. Jala di inganan natinopok naik dan lupa imana padang jokon bagas joro lau mamuji majuju guar ni bata atong nang dihita pe ruas minguriata HKBP Epiganes Balikpapan Utara
Marcos ni roha mahita tu aktirimon na pinasahat ni jauh batu kita marhiti-hiti hapor siapta. Ai tahapor saido bahwa di batado nama no pakortibion. Di mana sebenarnya keraguan-raguan kita lagi untuk memuliakan Tuhan. Di Heber 10 sada ayat sadai di dokodo. Damna alana taida di batagabi porsia kita. Tetapi berdasarkan iman kita kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai setiap orang yang dekat kepada Tuhan. Alanido amang dainang nahina holongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus haporosiao do di pangulion ni si Abraham tu di bata gabe markokon pasu-pasu pangalioni di nguluna. Debata ada mulani hanguluan. Di bahani tu kita salhut tapar gue homma pajuwon ni debata di bagasan guluta. Songo dia mahita manguloi pajuwon ni debata di guluta be. Tapar gue homma nguluha porsiot tabe marhite napa tarepako pasu-pasu tuna humbaliang. Taringot tu pajuwon ni debata ido nagabe di haporsia siagap ham jala haporsia nido di rajub iba nagabe hati goran di guruna sian haporsia do tak tusi di paujak debata puktibion alani haporsia do dipilih osiabel pilihan na duminggat tu debata sian haporsia do si henok tarsisat tu banua gijang jaladang diberek ibana bihamatiauni suang songoni nang senoak di patupa ibana parau dipucu di bukit ya ini suatu pekerjaan yang kadangkala tidak masuk akal ya baru tutup mabai parau dipucu di bukit sementara air mengalir di kerendahan alai ala di pos ni rohana tu debata ala nong di dok tu ibana patu bau kuma udan haba-haba ido pangulion ni sinoa di patu pa ibana parawi rabdo sude aka dorbia do aka pinoparna di babu imana mono tabereng gulilinga si lugna di parawi kurang lebih 7 bulan sianna masa air bah sahat tuna surut jala tersangkut parawi itu darat kurang lebih 7 bulan. Ini suatu pekerjaan yang membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Sugari kita benuaingon dina masa on COVID-19 on 7 bulan banyak kita yang sudah kehilangan pekerjaan. Banyak kita yang kehilangan mata pencaharian. Do lana asing alani markite jamita di mingguta saderion asa kita pe tutuna porsia di debata asa margugu kita tutu lau mangiahi nguruta tujuolonom ay marhite ha porsia do aka pos niroha do ngulut taon boy mardalan dengan na salilingon atong urian itu hatta di bagasan Tuhan Yesus Kristus tauluy ma pajuon ni debata maro jahat tuha porsionima kita patupa kita mangulahon nguruta patupaon ni debata do di kita be halongangan asal ma totong porsia kita tulibana. Amin. Pertanyaan kita. Tuhan Jehovah debata amanami na di benua gijang marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami mauliate ma Tuhan kusupau kami Tuhan rupamu dihatam naung saur di tonga-tonga nami apa dati yon. Tung macayuli tutu
pasu-pasum Tuhan kujalo kami saliling di gulu nami. Alai sifata Tuhan. Ulu dobe minggu persiapan nami Tuhan. Ala niak kahajiu di portidion. Ala ni Tuhan marpos ni roha mahami tu kosongon si Abraham nang kene pasu-pasu Tuhan. Gabi pasu-pasu kami Tuhan. Tu lingkungan nami terlumugi Tuhan di rumah tangga nami be. Pos dorohan nami Tuhan dangadong na sutar patu baho molo tuho kami Tuhan marah pangusad deon. Anani Tuhan say pasu-pasu mga kami sa luas di Guriam. Sa leon di kami Tuhan pakirimu na mangulo. Sa leon di kami gugu. Unang mabiya kami Tuhan mangadupi akan masa di perdalanan di gulo namin. Jalo ma Tuhan ihilik kami on. Mga sakot Tuhan Jesus Kristus na umanay sa dosa namin. Martangi ang kami Tuhan. Sakap mo ma nasaw di kami sa lubog na. Amen. Datangnya kuma piliata dua dokan di debata martangi ang mangitat. Ale debata amanami na di Banua Gijang kodo harorowan di saluhut sileo-leo na dengan dohot nasa uligasa na maulitus. Kubasa tami masyan na leon mi Tuhan pilihan nami Tuhan. Say jalo may gabi guap na khusus di jolong. Pasu-pasu may jala ramoti asa hupan hasil kami pilihanon. Pati bulhon harajamu di tonga-tonga ni Huriam dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam huta dahami godang ni silion leon mi Tuhan. Asalam girgir kami mandok mau liate Tuhan. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Banua Gijang say pinorbadia maguarmu say Roma harajaum say saut malomo ni roham di Banua tongosong na di Banua Gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari say sama dosa nami song panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu kami unak kami togiot tu pangujunan palua mahami sian pangago pasu-pasu sian debata di pasu-pasu jala diramoti debata mahita bisodakot Tuhan debata buhina tu hita jala asima rohana mida hita didopakot Tuhan debata buhina tu hita jala di pasar honda damena tutot ditabi amin. Amin.